Noon, tagi kami na damon one of the top damon trabaho kami arriba. So, can you imagine cuánto el altor de este, no? Vamos a espiar. Alto, tagi kami arriba. Damon project about tagi kami arriba manet. Este, natabaray na abaho pa. So, along the highway talya por kilo. Damos barra sa bajo, ese es el bajo arriba. So si miro ustedes arriba eso, claro el housing de Labuan, ese banda lio. Labuan se libanda. El housing. Este es el project damo, la posición de Flores Compound, Flores Compound. Arriba going Limpapa laya banda. Para Limpapa eken. So kami ara arriba. Dan limpieza kami. Este no. Arriba. Wala daw mga uban sa limpya. So, para hindi pa sa daw net, parena, para hindi kilo. Hindi naman timpak. So, tapos na kami net. Amol purpose, para hindi ng timpak. El Diamond, ese Cherokee. So, tapos na kami net. Parena na kami, ulit po na mga kapiga, kapat. Pune el net. Tuner. Ese.